Option seterusnya adalah share screen. Pergi di bawah sebelah, di bawah sekali sini, bottom. Share screen, look for icon share screen. Sekiranya kita mau share dokumen atau laman web dan kita mau berbincang dengan team meeting, semuanya boleh dilakukan di sini. So, klik share screen. Okay, akan keluar satu window di mana kita boleh memilih individual window. Contohnya, kita mau share share web, YouTube. Klik sini and then klik share. So kita boleh share YouTube, any video that we want to show to our team meeting, okay, ataupun web yang lain. And then if you want to, you are sharing screen di sini, kita boleh, jikalau kita mau stop sharing, kita klik stop sharing. And then kita boleh juga share Microsoft Word, PowerPoint ataupun dokumen. Okay, contoh dia, klik here, share PowerPoint, klik and share. So di sini adalah PowerPoint. Kita boleh klik slideshow from beginning. Okay. And if you want to stop sharing, just click stop sharing. Sekiranya anda memerlukan whiteboard, anda juga boleh sharing whiteboard tersebut dengan klik share screen and look for whiteboard. Okay, and then share. Anda boleh menggunakan toolbar yang berada di sini. Text, okay, ataupun draw, stamp, spotlight, eraser, format, merah, undo, redo, clear my drawing, ataupun save, show in the folder. Then if you want to stop sharing, just click stop sharing. Option yang seterusnya adalah chat box. Di bawah sebelah sini ada icon chat, klik chat. Okay. Then pergi ke sebelah kanan, muncul chat box di mana anda sebagai host boleh type any message